ঠিক আছে, যেটা এখানে এসছিস মা ভক্তি করে কথাটা শোন, যে পুরো সুস্থ হয়ে যাবে তোর ছেলে, গ্যারান্টি আছে। আমি এত বড় কথা বললাম, যা তোর মেয়েরও বিয়ে হবে, ছেলেরও বিয়ে হবে, বাড়িটা ঠিক কর। তোর মেয়ের বয়স কত? আমার মেয়ের বয়স 30-এর মতন হয়ে গেল, দেখেই যাচ্ছি। কি ছেলে বিয়ে দিবি মেয়েকে? একটু বিজনেস হলো, একটু ভালো বিজনেস হবে। আমার মেয়ে একটা এমএসসি ডিগ্রি করেছি। পরের দিন মেয়েকে আনতে পারবি মা? মেয়েকে নিয়ে আসতে পরের দিন ওই ছেলেটার সঙ্গে যদি বিয়ে হয় যোগাযোগ করিয়ে ওই মেয়েকে আনতে হবে তো, সে আমি যোগাযোগ করিয়ে দেবো। প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করে, ওই যে কি নাম ওর? বিশ্বজিৎ। এই আলিতে বাড়ি। ছেলেটা একটাই ছেলে, মিষ্টির দোকান। ছেলেটা স্কুল, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, টিচার। দেখ যদি হয় ওই ছেলেটা অনেক, বয়স 34 বছর। তুই মা আগে মেয়েকে নিয়ে আয় 5 তারিখে, ঠিক আছে? সামনে বৃহস্পতিবার 5 তারিখ মায়ের এখানে পুজো আছে, দশহরা, ঠিক আছে? সকালবেলায় চলে আয়, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আয়, আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবো। আর মেয়ের মধ্যে কিছু খারাপ, উঠে আয় বাবা। যদি থেকে থাকে বেরিয়ে আসবে, বাড়িতে কারুর না কারুর শরীর দিয়ে উঠবে। চলে আয়, ওঠ রে বাবা, উঠে আয়। তোর মধ্যে বলছে না, তোর মধ্যে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বাবা। और एक बार लेके आओ, चोख बंद हो, दूधी के हाथ। बाबा और एक बार लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, 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 ऊपर करो। তোর মেয়ের ছবি আছে এখানে? মেয়ের ছবি আছে ফোনে? ओंगरी कार्यक्रम, ओंगरी कार्यक्रम, ओंगरी कार्यक्रम, ओंगरी कार्यक्रम, ओंगरी कार्यक्रम, ओंगरी कार्यक्रम, ओंगाम नूतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पट सात तारा 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 तारा। जय मा तारा, जय जय तारा, जय माम जय तारा। गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। তোর বাড়ি বন্ধন কর, ছেলেকে কবজ দে, মেয়েকে কবজ দে, দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে, এটা আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে? তোর কজন তোরা বাড়িতে? দুটো মেয়ে, একটা ছেলে। দুটো মেয়ে? ছোট মেয়ের বয়স কত? ছোট মেয়ের বয়স অন্তত 20 বছর হয়েছে। 20 বছর? ওরও তো বিয়ের টাইম হয়ে গেল। এখন যেন আমি ওর জন্য আমি এখন করিনি, ওকে একটু যাই হোক, আগে তো বড়টাকে বিয়ে দিতে হবে, তাহলে সেটাও করতে গেলে বাড়ি বন্ধন কর। बाबा गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। ओंगड़ी कार्यक्रम, 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 ओंगड़ी कार्यक्रम। ओंगाम नूतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पट सात तारा 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 तारा। जय मा तारा, जय जय तारा, जय माम जय तारा। ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो बाबा, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। ओंगड़ी कार्यक्रम, 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 ओंगड़ी कार्यक्रम। ओंगाम नूतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पट सात तारा 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 तारा। गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम, ओंगड़ी कार्यक्रम। ओंगाम नूतन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पट सात तारा 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 तारा। गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति। गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो, गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। ओंगड़ी कार्यक्रम, 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 ओंगड़ी कार्यक्रम। गले पे फाँस लगाओ, पिछका तरफ खींचो। যা শরীর ফেলে বেরিয়ে শয়তানের বাচ্চা। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় বাগেশ্বর বাবা, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, জয় মা মনসা মায়ের, জয় মা পদ্মাবতী, জয় মা